tarinkano haindan wada hakuni hakarnyana dingrasu lenki kwata he o khidate betongani kafom haju haiken yaga gilli el Mauritania télévision ka khore ke yaga ni chaîne nationale lingu kuna wada tem kurumba suganda khadangani ayaga ni tembe ga tengono ko kwata nu kubenu ga nya o jamane ke no gondi igara me sawara lamma ko kudo harakundu kurumba kenan dabari jamane ke qarangen daga katu sirono mo kebe khawatu nanti ke lona ya gelli o jamane khirse akhagara la ta'hudatun kube ko yakani lahidu kebe agara ko nanti gana ta ko torenga migara qarange ke sirondi ina qaran kompo dabari iga khilli école républicain ko ananya bane banan na kunanya qaran kompo kudi kudo qarange ke kha ana haraqe ke na katu sirono ade nyam de na jopagile 2020 février qaso me khaganta khawatu nanti pandémie ke be gara dona sukatu khado khallen kitadi kenda lelandi ma yirgisine ki aw khaso bakay dawami kudaga katnu harakundu kurumba dabari qarangenga sirono mgombe o jamane nokondi ade nguna samedi ke kwata yani kuna gollunga dukta iga dukta harakundu ku kebe iga da barni qarangen dangani kesa munda kuna wada yumuhili bismillah kadangani yere kude odina katu higabe fatan pancini aga tengono ko resultat bega bugu kem farakunde bega qarangen sirondini ado harakunde ke asago manikille kamanya kammo mo katakane mo gara kinsu fatan panci yere kadangani wagara be bismillah kenni modi Samba Traoré akhani khristiania akhagani directeur adjoint bega réforme kedangani ado be kha gani sankunten takhay agani Bakary Wage akhani professeur nya akhani khristiania expert nya ne wadillene ho gabe umbe ga tingano ko kafo ke gani société qibara wadillene khadi kebe ga tingano ko sun ka ko ke dangani ado wurgi dangani jamane no gondo wara kha bismillah nawari muqsid donc du présente bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah maro mo raka kuni bana sugado a tokonda jamu anganya jamane ke danga to nokusu ibe ga soni kan kannen kono du ibe ga soni kan kannen muku wada sukuni bana sugado a tokonda jamu inshallah nke tokoni modi Samba Traoré yo khirsi gore mbata makanyani nga mbogu nokku kebe gen ministère de l'éducation nationale donc ñani directeur adjoint de la réforme du système éducatif. Merci. Kuna bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum maremu wada qasu kuni banesu anga alhala bidi adanga dingarabe nkeni Bakary Wagi agara ko mogobe asante nya ñi xara mogo ñi xara ngundi sino dantento ka sasa taka xara ngundi di wa nkinye retraite nga kenkara e wa oriyenga lenki agara ko mogobe kenni ke alhala be oga kamalinka ga kunini kengani gilli xara ngundi ke do xara kompo mogonga o jamane kidi ewa hankanga aga munda na kurumbagu berti kendi ewa o dalla tiga lenki o yimme ali nantagu wayda kebega teganinga kundu modi Samba Camara ada ko naga dangani ayani directeur adjoint nga gelli ken réforme khibata ken ngurenia ho aga rosukula o gamunda ona tu lenki aga na gira allay mo gara tirindi ana afatiro dangani ona fahamye kitay kuna hanawari mursili wahaga tingana kata modi Samba Traoré ayagani khirseke batama khayagani directeur adjoint bega réforme dangan ku butoy kargi be khagari nya khaga taxon khaga digamno pour khaga katno qarange ke système milana khaga harakono système tan khadi gomundi kammo yo ku bito kargi be o gadi nya o gagne golñana palais de congrès no kuke réforme ke kama ken phase finale nya c'est-à-dire que o ñamulo o dugutandre xeñan ke o jonga fitana ni asa do butaki ni kera yo o jonga kebe o jonga kube ni gedi concertation régionale ni donc maran kuno nga o jonga masala ngunya de bern dono yo kha sa do ga masala nguy mu de berni o jamane ke khirse ñandi laydu laga jamane sorondanga nanti ewa gel campagne électorale ke ba ganya no nanti gana tagusu ewa soro ku suga wurgene ti Mauritanie kharange ke bono mogonga mi geri fere nya iga afragun ana nya ga o suga mun nafa kiteni yo ku engagement ne ana gadi wutu ewa alla geri nya ke tagu tagu o nya mulla
on a engagement ku beno agadi wutu on a keti i bagandin yaxe gelli février 2020 ke comme engrais ko mo gombe yo xa fini ko ñaxati watte ke bege jamane ke kotu wala duna mouvement soan keta yo ari fini ku lelando max yo xa file garunga alhamdulillah watte ke age natte wa o giri do gollu mbatte yo o danga concertation régionale nu kubeno gadi deberi inchallah o jongi préparé ne afina o di des réunions préparatoires o du kunde beri yo sadi ke nga kubeni sugeni acteur politique ni acteur éducatif ndo ado société civile ni ado Mauritanie sarere mengi katanyana kofo su iga gonyana kharangen kille donc o di sukhri bani ministre ke ay meande ke mutu na du nya danga duran haju na sigida batti na groupe suga do na bana khiri o dana tago dana masala an jote ngeni kebe anna ko kharan ke khangeri wora ga siro mo mbanna ko yo kendaga odi ko fo khiri kungo gonya réforme ko kamma gelgeli réforme danginto sugunya Mauritanie yo or ko fo khiri gatin ko fo bege gonya sur les états généraux de l'éducation odi khataw ibe dum kharange ke fini su gonya kharange ke problème su kama sa ko ga sa réforme ke gali ko khati odi khataw odi khama sala fofo sugeni ma igere golle su de beri gankassa yidi suko way khagede kharange ke waraga kata sorono mo gombe idi baga i khadi i khallenko khara ken ko minna ho hanu ko Allah hola ay odi ko de bene nokumbe bewga khil IPN yo di de betu ndeber no nya betu su ministre ke mantene am manke betu ban yo jela setana be ko litana la direction no xam ministre ke man betu su lang national wala lang national ko di khataw o di khamasala e wa i khagi xibari ngor mo ko ke lang national ko xran o xan ko gel ganni age ni maka mo gombe do wacha ga mo gombe do ixa annianga e kebe ixa nako yo kiri kati o do conseil régional donc o ko préparer o ko tan ko betu yani to ko to concertation régionale donc na kata mo gari yantirindi e ganya mo gombe donc haka tingana kata bakari wage yake adiga mu ci da gollin su gomundi ida jonga woyeke de bulum o maranu ko xibare ndabarni ma halle igiri anda ke ngalla kammo pour ke ngaga karange surondin bon ngatu ndasima agara ko mo kibe kenni gelli hankangara gelli gollu ko wari yagebedi ado igara trekillu benu bagandi pour igarini kata qarangunde ke harakunde bon nke andani nke yimme simawunya gani nke maga angana ni watin jarana atu d'abord watiki gani kebe ewa angana to gani kebe anna daga kebe gani ajara ndananga anna daga katai anajara o watu nanti ho gani geli qarangunde nye ado qarange ara killo abatu comme sore ngara kille batu mogobe comme jarande ngara kille batu mogobe comme tagaande ngara kille ba ho ara kille abatu atwa no nyanadi kunyan ciri ken kille bata effectivement asire nyani woyda yoganati kharamunde jamani nchwani parce que jamani kumbane yani kubenu su idi gara mewari asire nyani abure kanke experience ke bigi maga kharamunde ndi ngatu ke igana jamani nganani gelli programme rono en place igana programme tagondini wala igana programme gi maga iga haragunu d'abord hompo hana kebe ganinonga awa tukubenu gani mani hodi ona munda ona mani sirondi donc andani iterende ke aganya nanti kebe gayino ngaga manya na sirundia kenga mogara warikane
lenki digame tiga mogar ke ngari kane kanke yimme ke nyagani sado o billa soron qirin nanti o amunda na haraqunden dabari o tirndindina hina murtani na munda khumbane halle murtani re menna nyakanyaare parce que o ga duna kebiri o banen heto do duna na dome khumbane o re munga anani iga dunyi ni duna kebedi ira way dudangani donc o katono ministre ma do kinniya gelli kharangen karanga pour que khumbane igana dunyi ken ya laladi adani musaka nyokonta saki ikama ken anda sima soro dantanto wadi gara ken khara igatu a woma ga jamane kedi nke maka kumpina no ni sirri nyanya gelli kanango tun kono na tenga carte directeur adjoint be gara forme dangani khaku ngara ku suru be no khiri mir nu do politique nu andangani kunga yo hoto kharangi nga bisat khana hokitidi khaga la ganni lem nu dangani yo angoti omu ndi mudugutandi soro bene en fait o gedi sukhri yo ewa odi syndicat ni kube ni suga sikido kharangunde khabare gel enseignement fondamental ma enseignement secondaire ado des inspecteurs moji ke kunyan sur le terrain kunyan kharangentu kunyan kharangundentu o mi gato falle odi khiri odi taw yo comme kapale makegel ko mo kebe ojonga angana soron khiri sadambu ci khiri an kawa angana nya qari tawo sefe anani qaga sefe ne kebe an kenyime déjà ngotu khagari sefe kebe wala thématique ni beni gamma déjà kunku ngamma yo adu tongo nyako sado buta soro ku khiri o yumu gonya khabari ke kama fina expert ni nya nyoma adu bureau d'études ni iga jamane keno ko digu gonya dome oga kebe khili le diagnostic le odi gonya dome gel 2020 odi gonya dome sur le diagnostic de toutes les réformes ko bensu ko de Mauritanie gel 1959 réforme ma dernière réforme kebe de 1999 donc au bout kun o expert ko boutiti kun réforme ni su odi di fay dome yo kha o gonya kite ke ken kama ko mi do ma ko mo kon kebe o ma nya nantiti réforme kumanya o mu gonni kamati kenkille o gonya yi kamati réforme ku insuffisance nya nanti imitimme bo hadamar munya ni deberi hadamar menyi memtime wangana kebe deberi ala wanyana donc golle ngana ni kama au fur et à mesure an keta kaga gonya na kun fini kama ananya takasi ube gaye bo khagari ni kuntu après yo khadi odi bangandi nanti ku réforme sous au mani réforme qui tient compte des besoins de l'éducation au mani réforme ku beni genino igedi deberi nanti wi Mauritanie kharangunde nyasrondeni mais c'était des réformes qui répondaient spécifiquement à des besoins on a des politiques inkille ado khbaru relation ni beni ga khabila ni naga voilà réforme ku deberi ala hat im étudier il diagnostiquer il faut débérir mais juste c'est pour répondre à des questions il gagne du ken hakati pour résoudre juste une situation à des besoins ponctuels donc il n'a qu'une réforme débérir pour calmer pour que situation n'en soit pour calmer voilà il débérir Kenya kudo fini yogonu imaka wuredu jamane ke fini yogon na maka fendi donc il coup réforme odini i bangati Kenya donc odini o ganya mulla oga kinyene rexembom kinyeno ogam kinyeno xa kebe gel sigi oduko nanti ti réforme kum deberi nanti xarangunde sorondin yo oduku su wutu ogu gonni kam makadi odi o mu fo sedi bakia donc comme ngel ko insuffisance nyani ado de malformulation ni do fini nyogoni donc kubeni ogadi finu betu des points forts odi xir point fort ni oduku safa donc kubeni xagen des points faibles au mirasedi comme d'habitude donc igu gonni kamanya no gedi tu nantiti kunga c'est des points faibles donc réforme lanta serono kunya gamisro donc gonya kum point ni akamaketa il a fait ko gedi wutu sous forme de
de points à discuter. Voilà, des thématiques, j'allais dire. Donc, à discuter durant les journées. Les journées. Yo, Kembere journée, coucou, bégé passé depuis Fonoroké. Voilà, régional, nous on a eu des quatre. Donc, Haga Tengana Bakari Wage. Andangani da ko gelli 1959 gelli jamani ke gara independent kita do sa sana kha haya konna chaque jour wo konna nanti le munto fotu qaranye système manya mani problème nun na qaranye kedi aga nyakundu bon effectivement angara ko mo kebedi gelli jamani ke na dukita malenki wa qarangunde nga harakhinde nga bentabari qarangunde maka harakhunde nga kuna qarangendi ado qarangunde hoani ho c'est normal hoani aga nciri parce que wakati nu nganta bana mogobe jamanu nga évoluer ne école nu ko ga évoluer ne ke mogadi parce que ngana wutu hay jaman qoruku bire do bire su I qarangunga iwa hinu nyogonu harakhinu ya na hinu nyogonu bagadi na hinu nyogonu kai wali na orientation nu dabarni kenga hoani anan ciri dabarni ka oku jamane ke oku problème nga d'abord agani kebe kenya gelli agarani tuwam ngari halle koy agara qarangundi mogo école be togo maga soro dantanto ina munda na ken école bagadi na école tanari anani iga munda kebe na li comme agara ko mogo kebe anani ikama numa ma ken kanuna dabari pour que ina qarangunde ke naha no ida dabari pour que ini kunyi menu ha jununya na parce que o gana wutu gelli sine be iga joppe arabun kanne londini iga semben kinai par rapport à france kanne bon kenda de dilaw nyugo dabari jabane kedi ara dilaw nyugo dabari jabane di parce que jamane le mu nyugo no da wari nanti ana khoyi ikunga igala hiro no honkaranye parce que ido kubenu ga dome I khaninga ni gati kun khanni arab nye igana semben kini arab nga mo nyuguri ina kunya favoriser par rapport à kubenu khaninga ntino ma alla ganyana sino benu wakati be gele wa khuna gani pouvoir nga ida mundu nanti ina here hay o khannuku hatambinu khannuku so ninkendo hullendo wolo ina here hay ina rondi gele qarangunde qaran kompondi bon ce qui veut dire que finalement jamane nchu I hakulun taga pratiquement ho di nanti gana jamane tu a ho gabe so rum paklen taga ho di a hito ko kharange ke parce que tuwaru nga khannen tay tuwaru kamane ke a ho ni kenga hada mare mi sugadi ada khanne kinanga angala an khanne ke wutu pour ka anga tuwaru ke mundu no anga kita donc khanne heti tuwaru problème mais problème motani problème ni a gelli ke ngati kebe ganya diga me nga soronga me gada gada bate ken gelli khanu ko khibari kunati on tamunda ganya ke khanne ona munda anya ke khanne kubinu khagati ni on tamunda anya ke khanne wala anya ke khanne angana hay kebe ga kempalle a heti khoina kharange ke na kenni pour ni kunyimya na donc nkena munda kenna qura dabar mari munda kengana dangi ngira nyugungira kono sasa effectivement jamane krisenga sa agarini ada sara bilari awatu parce que jamane lemenyana awatu o école nga ga yagebe o yimino école o watu nkenyi kharawndi ngatu école ga yagebe anke nga hanga antatu manyi kharawndi ka aganya mo sudi angatu na jamane ke ngatu école nga mo wida aga roro remu nga maga wala ko kono wala soranga maga yiganyi kharanga angi wala I kharangu nga iga ke daga na liebe ado résultanu benu jamane nga ya examen nga da ado kenchu ga da iga ko kebe kini donc da sara jaga ima qarangunde nga ama topite ama kille batu aga lemnu ndemana iga tuwa kum fandine kenyancigi fala budda onan cimme kunye andani lenki iga kebe kama kinniya na anya mogodi anani qarangun tuwa kunga akita ndenga ne wonu lemnu nga wanyana lemnu ndanga mogobe aga nciri nyana aga hiti khanni khibari do we khanni khibari la base kencirenya khagana nya khadi toujours comme agara ko mogobe politique khibari nyani bo ho gadi na ho dabari pour anam parampuru ananya anta sorone parce que o maga himu gondibe o atrinkana réseaux sociaux do wasoro munten ga kono nanti igara kebeko lenkin nanti wa munda nani ken kha soron natu nanti ho heti aga nyemede ho nyemete eti keni kubinu ga tawu nan cimme ke kama ido kebe ga bagadi so ni tuwabu ngati kebe da recommandation nu nyani
ida kunya recommandé proposition ni gara dabari gelli gouvernement nga ketanke ana gouvernement nyamaka aga dungini wala ga dungini iga hokka pay wala iga hobakadi kha ida tuke nanti soronga iwa du tirni hogabe kuntirlindu inshallah mo gari katiya kata kin kuna modi samba traoré angani directeur adjoint fakana fatan paji mara munda kaga gomu kebe gi mera form ko harakundu kurumba yani mani hada mani dabari yo ko wagengi gira ko mo kebe réforme ku ngeri ko kuturu réforme na ga giri fofo suko wacha kun réforme no beni gi dangiya yo ndiko réforme ku ger mo kebe parce que réforme ngana ti igana ta ngo réforme de berni ang fragunde de berni fragunde nga de berni ku soro ti soro beni xanne ma ando ku muta ko andi gi sefe parce que réforme de beni gi dangi do ku gu buguti ti killu be ku réforme buguti ku killu kundo soro mutaw kundo xamna mutaw kundo posel mutaw ido enseignant mutaw donc kenga ku réforme ni pouvoir nyamaka iga ko sina imposer ni keta ke nga résultat importe peu kembere kaw ku ke réforme be wacho ga kama ngebu ngeri kenya ni sigi ngita ga wutu falleri no go buguti kilube nanti que tout le monde a participé en fait ser sumu to falle ser sumu to ke xabare falle donc yo ay politique ni mbana fe mais il capoya parce que nogonya jamane mbire mo nyani asuna no gonya keta ikunti décision wutu illimité ya parce que ngana tang fo de ngana ko anti directeur ma réforme ti ministre kemi makati on ki réforme jamane lo mu nyande décider réforme kenya ko concertation ko en ko réforme concertation ko di bari au diagnostic de bari après le diagnostic du système éducatif à de toute la capitalisation de toutes les réformes au di thématique nyawtu keto di lancer au di deveri au niveau régional donc soron daga dono nga i discuter kam réforme ganno kuma ganno ko sintina wala on ki ade bernta hom kende beri o di soron deni dono o ti danga ina discuter kam fonto kutange o di thématique ni nyarti kebe gedi sigi problème ni ngam mortani e kharangunde khabare kata ko khabare khananta ko kana masala kana me famu kebe ganka wa nyana o ganka wa kebe bakke o ganka wa kebe kape kebe gmanya o ganka wa sirondini khana kun konoda o di koni danga région nga iri kunde beri donc igi gir ken noku au Girken étape igarini il fin il fombani des rapports régionaux donc rapport ni ngir région no keta ku rapport ni geri unkem golni kama tana mu golni kama expert no kudo kube ni suga sikito krangunde khabare i antaguna ku rapport ni finalisé voilà il finalisé keti dugutandi yan brankebe to kotina rapport ndeberi général des journées de concertation régionale donc kengi deberi il axe de réflexion de lancer encore comment keta khadi au niveau national au niveau de Nouakchott maintenant o ga soro kusu khilirin mo gombe igankawa fombani arabeke ager arabe ko fananga oku omo o kannen to kuma o gatini o dango kharangundin ki khannea non au coup direction de la réforme, on n'a pas imposé une langue. Voilà, non, on n'a pas imposé une langue. On a donné l'occasion aux gens de se concerter. Maintenant, suivant, enseignement on n'a pas, si c'est le français, on ne l'a pas imposé. Si c'est l'arabe qui a été dégagé, on ne l'a pas imposé. Si c'est le soninké ou le poulard, nous, on n'a rien imposé. On a demandé aux gens de discuter, de se concerter sur fini nyogoni, langue, xarne ko xabaré voilà il wori mendu parce que comme langue nationale ni to fali xari donc kube ni xagi xeli il y a langue d'enseignement ngono langue enseignée ngono langue d'ouverture ngono ici kiani donc wacha oku arabe ko mbariya on bara arabe gel ganni silami nyano mortani silami jamane nya et aussi akon kado langue officielle nyan arabe. Donc on pareil à nos constitutions. Maintenant, au coup mettez langue officielle, au que de Berne, non,
okukunta ko aketa to kana masala kama jamane le musu masala gelli au niveau de toutes les régions, les 15 régions de la Mauritanie. Finalement, ori ku rapport nous to ta ko nok chota masali kama otina masala kama kati or soron khri iri donc igeri keta odigita ko igita ko digi masala iger rapport ne benirti et irawo ma finoti ko lingme effectivement kun ngana nyeme iganar katwa o kunti décider ni jamane ngeri kebe ko o terrain ke mbana kama ana nyo su xeri ndo jomu ngeni Kenya yo inchallah on to nyamunda juste na réagir par rapport à girkebe ko no laytini atan o gana ahay hinungan ciriki lemba tamugobe parce que o maga dunene ngara ko mogobe orantay wasene kil hoho gan ciriki lebe bata orantay wasene kenda barni parce que o kuma ken créer dunanda ga ke mo ndambe o kaga ni kebe kama o bane do jamanu dana dome o ga katotino wa expérience su hoho expérimenté no o kara yere déjà a dabari no kutane bien que jamanu nganta bal kha anani o maga togotan o ga o nunenga o wuriata no o ganta gilli o ga o kani hayin ke ngureni man ke ngureni ke réforme be o ga munanda dabari comme réforme kutu anda ko réforme tadi hadamar be ngara golle ho dabari ho ko tonte hay kebe oga kama kundu o amunda anam paso kubino ga dangi ka nyana ho kontonte parce que hada marmi yanda bala yime kontonte nya oda wari jamanu dantanto wadi igo kara o kara wala ila tonga iga reform nga bunda bari intanya mene nke ga kebe to en tout cas ngara ngar kebe fahamu ndinga ministère kebe ga chargé ne ko yi ministère kebe ga chargé ne de enseignement fondamental de réforme de l'éducation nke maga a compétence nunga a compétence ntarunga kono so nunga mo sere a gollenga a tuintenyen kebe gana khalle na réforme ndabari na proposition de réforme ndabari a gollenyen ana investigation ndabari a gollenyen mais hinu nyugonu wadi iga ke golledi lenki angana hay nke maga ça va au-delà de la compétence du ministère kenni mani kenni gelli qannu ko khibare nke maga qannu ko khibare ce n'est pas un problème du ministère ministère nga département technique nya i qajun i golleni mani ho gani qarangoy qibare nyai ina a définir ces qarangi kan tir kilubenu bata ado surma donu bene gatele da bateng mais o ku kannen khoy o ku benu ga khara o ga qarangunden honni to qarangunden o watu nanti jamane su igamuna na programme dabari wala réforme dabari ina saqa kebe iga qilli objectif généraux nyaka kun objectif généraux kuna sorobe nu ganciri à partir iga kentu iga natu india ke kunga nikebe ikama nu ganciri surma de nu bertine pour que kun objectif nu inanya effectivement réalité nga sur le terrain c'est-à-dire dans les classes à partir des structures mais aussi des programmes kunni pédagogue nu donc ogana sorota no qiri nanti illi pour on a réforme dabari ana ikama nu citoyen d'accord a impacté ngar awarni saki kama kha ikum pété aken konna angana maire khiri angana conseil président du conseil régional khiri angana les certaines associations angani khiri kunga nkema kunga irini tawaya mais kunga sero heti ikantiri digamike antiri gilli ikunga nkema ministère kenyi sirni parce que anakoy mandanya na seri maka le président nga mutani nyanda el sey darisi iga awutuna sugandi ado programme nyali katoy ati wa munda ina wo kharangenga ina kurba ko aga munda no kharangen kurumba gundi ari ada kono dangani iga munda na kebes kendi na sirondi donc anga munda na sirondi anna kinyana kubinu ga tuwa ina kilunko yaga ketanke décision finale ana khoy khagara kebe dabari c'est pas une décision finale qu'une proposition ça revient au gouvernement maintenant de voir en fonction de kubinu igari proposer ada akenyi me wari yare iga munda na nyakebe finalement inati bon ona munda anyake mo ndabe minke maga antasiri gilli kebe su igara khiri nanti na dita way to munyani jamangiri wonati o maseru to hali kha igolle hedi ana koy hada mareme watenga a jare ragenga sorosu watu watenga jare na rabe sorobe nu kan tira warana soronga tigan tare anta watengu tan daga tele jere donc wodo modi samba traoré kada waran kana hadde batte pasenya ndaka bismillah andangani hedangani walla angadu susu wata ko yoro su wara ta dome bani su disse moyundi khibare andangani qaranye araboy sirono ananya soronga mataxu igara ko bari wokon na ci xaram mo ngana sirotan qaranye nga siron anda ken jabi ni kammo yo
nyamula nali wage ngel kebe ko sa mu cari katan ko khawo mari qarange ke fakana kinjab Iyo. ndanga ne qarange ngara way sirono ananya khamata ay qarange lanta sirono qarange ke lanta sirono siro nyaage muta qaram mo la way qarange sirono khawu ngam hayta kenta sana andanga anti sahana qarangunda non te o gari concertation ku ben su de ber qarangunda non te no ko su fondamental qarangunda non isute les enseignants du fondamental les professeurs du secondaire assuté les enseignants des écoles professionnelles techniques IT les enseignants de l'enseignement supérieur waga no kumbe ko kanuku pédagogue no odi terinka or kharangun odi i théorie ni famu nanti jamanu ku ben sugo fon karan kadi odi expérience kiti khama nanti lemene o kuy mu Mauritanie yere a expérience ndomu nyana yere avec la réforme de 1979 a khroada nanti lemene nan jowo fotunu a hakle na lingo anan jowo tele kani agana khara ti khannenya wonni khanne lemenen khanne nga mun nafa gebeyani e ken kite khadi o gadi taxase nanti concours ndom nyana Mauritanie entrée en 6e igeri programme nu ku traduit sonin kan khanne ado wolofo ado épreuve nu ku plutôt igeri traduit igeri illa o sonin kan khanne ndo fulan khanne ndo wolofo khanne ku ben ga ke khanne kun khannu kono il y a pourcentage d'admission à Gebenya. Donc, au femme, nanti khanne janka lemenen khanne kharangunde no pédagogue ni ngere bagande mo gon kebe lemenen nan ka kharangen jo panati i me khanne. Donc Kenya ni sigi. O gade langue nationale nku o gade khiri o digi concerté dome. Et aussi langue nationale nku o gade expérience kita parce que i kuni institut de langue nationale ni. Pour des raisons qu'on coupante à tout et langue nationale qui est institué il bégaye il tere yo ga o gana nyaro no xannu ko no konketa institut qui gollu lanta mokhini hôtel jagatandia ku ben xa golnya yu brene fo nu brene alhamdulillah o la wa tele khiri harbisa o ga yileni xa gere gollu be de langue nationale ni xibare o ga xawa jagatana o ga xawa bagandin mo gombe o ga iger kebe su de beri o ga capitaliser ne mo gon kebe o ga tella kefi enseignement ke kudo lomunuku ina enquête kharangen jopanati xanne har khantana ganare ina xanne ke ken nan kefi kharange kudana kati ide mana kharange yo kharange yo khada kenya jaga kam mo keta ken fa pro recommandation ni keta iga o ma de berfina recommandation ni nanti que on doit d'abord capitaliser les acquis de l'institut de langue pour ager kebe ko wagenger kube suko pour le moment recommandation ni mene on faut sur en place fina igeri journée ku de beriere idi recommandation ni de nanti parce que ogadi diagnostiquer be rogu duguta kenga thématique fana beg jonga année na notre école. Quelle école pour la Mauritanie? Angot kenga c'est clair. Keta kenga solo simano nyano ser suga do ngari wori ya rebe keta l'école kebe mu okumbortani ko hajunga e ondo Kenya. Keta ke solo de proposition ni deberi kebe suga no si sous forme de proposition, sous forme de recommandation on mulla itu on mulla ministère ke do jamane ke politique éducative nga tengene rembe ano école nyake ananyake yo odo kunya ni mefina fofu mu finaliser gollu ko harbisa parce que après loi d'orientation nyantenge nom de tilinde bane nya tilinde ni Bakary Wage aro ko sasa idiga men no gondinenti hannuku ida idi khibarin ko ida yille khadi jagandini expérience khase ida tunanti seranga na qarani me khannenti yo langue nationale nuko khibare anken dangani khana kammo ida duwari kammo ke réforme kurumba ko ke hara ko kurumba iga munda na ke réforme be dangindi
tongunyani ida takke kini gelli o khanunga ina chagi kharangi école mundi mais nke wari yaginga igaranya mo kebe anta o kharan kompondo kharangi nga morseni kharan kompe anta de banaga akati de kane timandanga parce que o gana hay synthèse ke biga kono de rapport de synthèse ndakara nke dakara nukube kan nukuga rono kinni gelli ga kebe khili préscolaire c'est-à-dire que oga kebe khili ku jardin d'enfants do lemme nganari nonga soninka lemme nyagani par exemple ana nyinia hoho gani gelli sange nyai wala sugu wala kumindi khawara ina dabarni gelli akhane kiyadi pour kana kato jopenetikunga ka hoho gani ho ya ga lemne nde mana pour khumbane aga tuwa gumundunu ina dabarni khanne tanadi et khanne tanake idako ikunga recommandation ke Kenya na arab khanne nya. C'est pas que il faut qu'on a fait d'abord que a dit que je suis contre l'arabe. Non, moi je suis pas contre l'arabe. Arabe et français, je ne suis contre aucune langue. Mais le souci c'est quoi? O Moussa Khanimani, Kenya, est-ce qu'on a munda na keberai? A ou demana o ga munda na pour ko enseignement ke anadaga kani. Nkema non. Parce que nda konti o maganya problème de langue parce que geli motani nan taru enseignement nga toujours angana diga soroni debandi inta ho ko no kanu ke khibari kuna to nta arab mundande hay arab nya ko yeno nke maga problème kini d'abord kharangunde ke yimel technique même de kharangunde il faut qu'on a kunya sigindi sorobe no ga siki kharange ke anani ona sora wutu o gari former galloy kharange ke dabarni kharan kompon nga oni sigindi kharan kompon nga kebe gan ciri nyina no ko problème no ga kharanga ona kunchu sigindi et qu'il y ait une véritable volonté politique de donner en tout cas la chance à nos enfants de pouvoir se former correctement. Or kubinu suga dabari antanyana parce que o gana wutu iga munana kebe dabar sas école nu nyana kamo andani wo soninka lemunchu iga geli jardin iga jopele ke bonda mbiade wolo lemunga jokene gado hulunga jopene ke bonda surani nga jopene ke bonda mbiade donc ana khoyi quelque part oga tagandinde nyarono o jamane choronnaga or nke maga jamane ngana itagene soninka gonta sir konini nonga hulla gonta sir konini anyana jamane lemme donc kenyani nke si moy maga o qarangunde nga o école nundi arante nyana hinu hindi halde hompo hana fala budda toren na toa nanti jamane ke kabila nu nyana di kabila suga di takke wama donc kabila suga di an kanen nanti kabila di ken ho hana hompo hilandi il faut que jamane ke sorgondano na toa nanti karangunde be ga ciridi ar nyino o école di an ciri nyana karangunde ay anay motanire munci wa du walladi banen ta mu bani nga hodi isuna hi bani ya karanga pour kina kato nyana bani donc kunu hinu hillay fala budda il faut que i kunnan cimme do kenga ina here hay iga kenka sabatin mo be pour nan duguta kebe suga kuni nanti iga munda kannu ku ga rono mo kebe ado iga tele yarebe aqul lengi ndangane khoy kaytin kamma haram pare nyen ka anganati nanti kenna nya kenci enta motan da lengi parce que a serenta maga a infrastructure ndamaga donc ana kenya na kammo alors que wa munda yerdo sino siki khibar ke aga jopen ko na ngati na katanga en tant que modi Samba Traoré anyani reform ke yimme directeur nga andangani o susu watul lenkinanti bire suga soro kuna ngaba karangunda nunga ngabiya tuhumana nanti yanda karangem bonondi bayri ma kitanti halle wankani kundura kundu o ganati o lumnuku hulalle mu woni ro kompo bane no gondi ado soni kalle mu anyana kammo bayri angana hay muqata nu gabunyani o maranu ku gabunyani o dubulum ku gabunyani andanga est ce que takhandinde ke de bakari wa gara ko antanyana wage ngere kebe ko lomunuku oni o gari proposition ni ben gari katwa on mulla kannuku oni rondi gel préscolaire nya yo préscolaire ke keta kenke préscolaire nga à façon formelle on a jardin à façon informelle on ogatina da mahadarani qaranyimbu qaran kompo ko gari ga voilà kusunu maka hukumaka ushimo maka kusunu maka préscolaire nya parce que préscolaire mananama ko lemenen sino mbucha kinye royenga lokolu
yo donc on mulla on a khanuku introduit quel lekha ka khanuku re en fait ke ta ko gatinti khakunu fullunya kana fullen khara sonun ko na sonun ken khara wolofon na wolofon khara ay ken fe aussi o ga simana mo gombe kundum fe ala wanyana ngari kema no famu asringa khanuku gana nyarono au niveau des préscolaires Mauritanie remen suwana kharangana parce que système keno o gadi no ko go wono arab da hulle no na so asu certainement parce que no ko ngono ga khili china wa khanu na khati kharanga aw khanu na khati kharanga na choix ngorna maka kane c'est-à-dire que on nous l'a d'abord parce que on se fait unification du système éducatif agar kebe ko a jote ngeni kebe kudo Mauritanie remen suna du tout Mauritanie kenyania ido le manan kutu kusu ambana isu anyoko durant kan nenti sere makan kadi parce que on nous la ser suga da na xanne ko donc o gani ronde préscolaire kenoko o igana angana sino bane sino fili sino sikkhara après angana tengene fondamental nketa le meneke il a une question de choix de langue kembre ser suga du keta on nous objectif ngen kebe yimi kenya ser suga du en plus de ça, ta langue nationale, ta langue maternelle, on a été incapable de manquer khambane tout. Il y a la foule nyagena ngana nyankendi foule ngarangu foule tout, mais aussi tu vas choisir l'une des langues nationales. Donc soit on a wolofon kefei, voilà on a soninken kefei. Arab keken yera parce que agadi nokumbe ko yera angana gami soninken khagenanga en plus de ta langue maternelle qui est soninke anan keti langue maternelle langue tana kharang langue nationale tana kharangana kapi ananya ang soninken tu ang wolofontu wala ang fullentu kapi objectif nikia agana gami yimme anga arabe nyakono ananya ang arabe kono en femme en tant que langue maternelle mais aussi anani angi lene Mauritanie khambane voilà un capé ken a lancé au niveau de Khanoukounou école de journalisme et autres i wono université ngadi ou soni ken kharanga ni langue nationale nkaranga bon agad nokumbe ko c'est vrai o anni anni Kenya hôtel là on mulona introduit en 2023 parce que gagna mulona man sigo gari poussé ma 2023 effectivement agad ko nantiti oga khanuku kharangana mogomba anti gemia aken Kenya ko parce que on khanuku kharangana ti oni khanu kharangana to oni tout kha on tinyana langue d'enseignement mais ce sont des langues enseignées toi bin khanne nikia quoi donc oranta nyana pour l'instant langue nationale nous couranta nyana langue d'enseignement ikata nyana langue enseignée c'est-à-dire khanu anu kharangana fina angana khanne kharana ngana tout khanne ngi installé au même titre que l'arabe, au même titre que le français, Kembreani Keta, tu peux prétendre à enseigner d'autres matières avec cette langue-là. Ana nyangla wa kantana kharangana matière tana kharangana tikien khanne. Khanne be qui n'est même pas encore dans le système éducatif qu'on est en train de négocier na c'est français oga mula oga mula keta na khanne bu mur haro système no oga na nyati ona khannu kuro système no ona nyile na en même temps matière nan kharanga na tiken khanne je pense que khibar ku i compliqué no maka nya folmane donc au premier objectif ngene kebe fina c'est d'introduire les langues nationales c'est sougatu pour l'unité au Soudan, c'est ce qu'on a capable de manquer on a quitté masalan domé d'abord et les langues vont s'installer en tant que telles il y a la katikana yime et il gana kati faut gana réforme tana ni gana nya ku breno réforme tana ni gana nya keta agla wa kunka nugula wa wutini keta matière nga khrangane pourquoi pas c'est une option aussi yo kha orantatini tout de suite et maintenant, on introduit les langues nationales et on enseigne avec ces langues nationales-là. Puisque déjà, on n'a pas d'infrastructure. Donc, il y a l'économie.
anda gani khagana ken joppa o junu fili do sikko tampile du sikko limnu ku benu sasa igo maka limnu wo maka ga université sasa yognu wo maka iga jardin yognu wo maka iga collège yognu wo maka iga lycée yo ku système est ce que khasime do ke khare ferme kumba ke wala khara gundu kumba ke khana ku nyana kammo amot réforme ngana yaro en place antu ko sini installer ne système su kamma foko khana ken no famu baro muna ken famu aranta nyana réforme njope lenki soni ken nan ka wakarangane donc wala fulle nan ka wakara wala ken ona ko sti wachake oni réforme kerona aswa réforme ne dome non réforme ni fois à installer aga progressivement c'est-à-dire que il y a une expérimentation même qui voilà il y a une phase expérimentale d'abord on est expérimenté na o gana tuti kubeni takasi umia oni surundi o igana talansiro comme fofo su jonga dunga problème nyani et réforme ben garni yora des problèmes c'est certes kenke nyana et difficulté ni nyana des ressources humaines d'infrastructures de moyens et autres il y aura kenke tu problème ritini réforme que a jopenia 2023 quand fait quoi gana jopé aga ko sini installer na sutelle non il y aura une phase expérimentale agana dukta kenga ken falle réforme qui va s'installer progressivement est-ce que ça qu'est-ce que ça fait tignano kuma ma ça fait tignano au kaitike atella progressivement gella gana première année keta waga anar deuxième année anar troisième année atella keta magandaga installé jusqu'à fin de cycle bon en paquetoro nke roboni nganga wage journaliste totuma ani journaliste nyani ma parce que nke maga effectivement ngara ko kebe khannuku to munyani soni kan kanne hulan kanne ado wulon kanne ido arab kanne wala français kanne do anglais idaban qarangunde lari intanyera sembe timanda ngani parce que oga kibe su qarangundi qaranga en général kun kannuani kun kannu surtout halle kannu kunyanda kentwa wuriti donc oku golle ngomaka oga kannu ku yambana c'est le rôle d'ailleurs de l'institut des langues entre autres kengadi mais ogana hay angara ko au niveau de la préscolaire par exemple ça do lemnum billa daga fondamental nke maga il y avait un système informel ago maga o pratique nunga de tous les jours que lemnenga aga outil ñu gono maga daga gilli kanga aga na irini école nga fondamental nke maga kero forma gara kibe de c'est comme essayer de formaliser ce qui était informel il y a pas plus que ça kenni ho bani hompo hilandi o gana hay au niveau di fondamental so ni kalle menganari andani akan pana agani akan ne ko ya kesu so ni donc en tir xamné tan xaranga parce que là l'enseignement commence la langue d'enseignement kena aram xamné donc angana misali mutu soni kalime ke ana xanu me xaranga agani keni boya awa soni ken xaranga awa xamné tan xaranga c'est hulle wala wala hilo ado aram xamné ki la langue d'enseignement mais angana sura le mengutu na xanu me xaranga angana sura le mengutu ana xalnu hille xaranga i xamné ke ati arab ñan qui est déjà la langue de l'enseignement ado xamné ke be agan tira xaranga en langue nationale qui c'est soni ke wala hulle wala wolo donc a kenna xanu hilla xaranga pendant que soni kalime na xanu sikya xaranga ñekoy namine donc c'est pourquoi j'ai dit c'est pourquoi ngati on a mundi parce que nkema xarangu ndendo xanne c'est deux choses différentes faut qu'on y hata bakamiya Mauritanie on a cette déformation là dès qu'on parle d'enseignement les gens pensent à la langue ce n'est qu'un support la langue ce n'est qu'un support nkema xarangu ndeke kebe so ga kamoga honini kagan tir hobe dabar parce que khani réforme khibaru nga kebe kon recommandation ganay maga wala ho ganay conseil maga nga kinna ona here hay jamane nga anani o wa qaram mogonu wutu ogi formene qui sont à la hauteur igal laway golle ke dagan kemponi kini hompo anani hompo hilandi ona qaran kompon taga mogobe agan ciri ka o watu ga jamane kibiri jamane ke khore nyani no kunyu gonu wadi anani anna debulli moi wala ser gabentay akote ñi menanga hay classe bane kita saka école muma
donc il faut que jamane ke nga gouvernement problème yani aya golleni ke nga na here hay aga regroupement de sorte que soron na maka to ta tan dans le truc parce que nomadisme nga anyodi mais lenki anakasi orantisme wala effacer kundu kha kubenu gataru soron na regrouper de sorte que anani école nunga dabari nogodi comme centre hoy ke suri jamane ke demande ke ni ko hompo hilandi hompo sikandi ona doit tampindini parce que oga barakebe o hay hinna kenyadi anda ko no ko nanti gannindo ganni khase réforme ko ben gay dabarni sur des intérêts particularistes anda fam sur des intérêts particularistes aujourd'hui ora ibaka kenyadi oga munana mbugu kendi il faut ko na hinyo ko qurandi medangani kanne tasiri nyana problème nya mortani nye ko ngana dabarni ona qaran o qanun londi système éducatif déjà aram khane awadi sura kunti kuni arab ni donc kun kanenga déjà awa système éducatif parce que soronga karanga adi donc kenga ça se pose pas hulle ndo soni kondo wolo kunyanciri rono kunga nay rono kha ona nchimme kunga rono yakebe maintenant pour la langue d'enseignement ona maga du pourquoi ga du tampindini o gatino watele langue tanati ona kanne wutu anani hulle ndo soni kondo wolo hondo suraki ils sont à équidistance de cette langue là pourquoi ganta anglais wutu pourquoi ganta chinois wutu pourquoi ganta allemand wutu français ngo maga déjà. Et on a tout aussi au Ghana français ko mortani sere gabe wadi iga mamene wodi ko nanti o dina ni ke o maga dina do kharangi intakile français a lingo da ma lingo da ngani France ho weti français o ko honi o khallenya ni pourquoi parce que gelli ganni do ganni khane o do français no ngaro medi lenki français nya kanne o ga kono ga golnya to bureau ni do so ga téléphone de etc. Donc on a français ke to kono on a karati kenga kannu kutungo oni rondi ido arabu nari kuntuna da dasma su anga sehe ananya journaliste mantiri ko kana nduna o directeur adjoint de réforme kebera harabundi kumba kebega nya éducation ga siron mo be jamana no ndona tenge carte Kenya wana tirindi khatahu anti so meru ntarma politique sornyani wala syndicat no anti asuyan tawai wara indanuku anti saro ken qadi sorun da ida meni hay maranuku igolnya ide xe xadangan xana choisir sen xo xana haraqundeke sorun ku be gra meni gana rapport be ta xadangan xana choisir se kam moy diga muku xana xo anga sorun ta bare ni ke wo yere ndaxanta bane sumo yogoro way tim diga wona sumo bane qaranga xana waray soruku waray khani choisi sene kammo ko sorbe haqqe ngana gabo yani khaga kun waray mtunu walla sorutan yani khadi ga ta khoni ga ken jagana ga hayna ga khadar bar kammo amuti Zainabu ogana meni ogana meni ogum masala ser suga dan waray ko safanda no nyanno ori kane fanya de ber de rapport donc ser suga digamu ben kono rapporteur nya nyoma khiya de groupe donc groupe ni nyani maran kuno ko gitaka tankara ke seriani région so agitawo yogon funge yimme ga anyo ku tankara ke ko gitaka fonno ko yifungu tankara ke sere choix kenya kamo kono sor ku digame a choix nya kamo far ni kenya men o gitaka yigita ko ke ta ngot soro ngana sefe gelli dono nyan choix ndeber dono d'abord parce que dono soro ngana sefe rapporteur nya di kaytin daga a safante ngagan khawa le point qui se recoupe c'est-à-dire que yimu kargi yimu tampile tankara ke sere sefe voilà tandis que sere tandis que sere sugana digamu ngana mewori tampile sere nga digamu me tamudo karago soro digamu de mewori karago ga bani suga dandira ide nyani voilà il faut qu'on a Kenya femme parce que agana nya tankara ke sere tawo ga masala o su se fene fibana kamina ser suni ara yinko ken tankara ke sere tandis que sere su digamu de mewori tamudo karago kun digamu ewa iha ido kuturu tandis que soro digamu to bana yimu kargi ku ga sere suga digam bane yan o gana nya wutundi no kamut yello ga fogabeki honni anga girkebe kono la ki yereda koyi effectivement ngara ko nanti ko yektiriki ligi ga nyisiri no be baga aga meme baga anorono erreur no nyadi le fait que soronga tangara ko mokebe tampile sere kunya na memugo kedi yumu tamila memugo soroku karagi bane su wari yaga na ma
donc hagara kebe wutu keni tampile ke sere ayo non ma wutu mudu ta wati ndanga lere nyanki yo hay haga ma wutu quand même le fait de s'intéresser au nombre parce que ça devient mathématique le fait de s'intéresser au nombre de gens qui ont tel point de vue par rapport à d'autres. Il y a des idées dominantes. Je n'en disconviens pas. Non, mais ce n'est pas parce qu'une idée elle est dominante qu'elle est meilleure. Non. Nous rapport Ganari, il met un rapport Gidimaka Khalil, Nouadibou Khalili, Zuerat Khalili, Jamana Khalili, Odini, Andi Fayketa Nanti, nombre de Begoutu Doke, Kungeri, Aroku, nombre de Begoutu donc, soro nyangona kenken kama makute khala itinatan ken kuna bakari professeur bakari wage wakati ki anta khadalla andigame be angala wala katta ke harakondu krumba angana dutta hawi digame ngala katta bon ke ngala hi hobe wala katta ke harakondi krumbay kenya ona ministre na ndrogoto ina chimme nanti iga kibe kama iga sorno agana moy ida baka kata motanenu yoyo ido hona mbo kata motanenu anani anta soriero no motanenu na anani adabari nyekoyenya kama nyekoyenga ni kebe kenya bani suna duwaradi ken qarante sahana agamanya qarangundenga nciri kilebe bata. D'abord, il faut qu'on ait un kilé à bateau. On m'a hotana suhai. Nanti ke alingo kuda wala ke non, on m'a kempai. Kebe sirenga ni to remunga aga nchiri nyana karangunde ona Kenya bateau. Ken karante baka oganati odangi ni ti suroi anani inta ho hotu karangunde khibaredi inta to kada parce que c'est pour watena motane nu nyani. Et d'ailleurs, Kenya na nyana akana ka pour finir par là aga gira kono mo kebe yere effectivement ogana tirndindi Nouadhibou ka hayre zuwerati jamane ke nuqusu iga daga igara soron tirndi iga gemu kebedi iga ni suri ci gari kawme irawa walla nuqunyo go anani sere gabe ida ke wariyaxe ani maga mais anani ke ngar yaxe magnati kharangunde nga parce que kamanu tawo to kharangunde xibarede kem kona xana wari mo sir ho waxti ke yani aga kiye kem kona waran tiga mo sir khan kaga funin nebe kapaitan angani directeur adjoint de la réforme anya khayanda réforme ke dabari ko haragunde ke diga lemman be gamma parce que din signalé mo sinna ti ngakti ndangi fay wondi waxti nya sas inchallah oku wani comité de pilotage ke pour la réforme o ana no nga fofu suka te perni gel réforme kenan ko ngima o ga no kumbe alhamdulillah anu amakh nyana directeur adjoint yo nga kebe kono maro mundantani nanti fragunde kebe garninya o kuma wutu o gadiriti o da moyinte mere o gadita ko do gata khana nyakia o di masala ngunya de beri gele marani ma no action no go yere au niveau national nanto suna masala kebe gen Mauritanie remensu o suna masala do me kebe gen o su mundafa kharangunde kille bawno kharangunde keto sunu sarano nya o sunu sarano o suro munya linoro ke système be garini o kukunta ka ko ngine bawno ko kundangi keta o ga kebe de berni o ro munya linorano donc ina ndurgoto kebe ni suga ko ngine réseaux sociaux nu kuno e WhatsApp no ana Facebook ni iga diga nyakatinto sukono kudo iga harama ko mbutto musondini wali ga harama ko ngalla me kudo ga fitinality jamane ke e o mu réforme ina ke ngara o mu réforme ke titi ken xanne o réforme ke on mulla ana o kefu mea ana o swakelu nya bani ana Mauritanie ten kan ko na wari mo siri na wari mo siri telinkano hayndano waxso mo siri lenki wagara ibenu sukanda khadangani kudo ina katu fatan pontu kin na khay harakunde be ganya qarangin suronde Mauritanie no gonde wagara ibe sugandi kini Modi Samba Traoré yani directeur adjoint bega réforme kerangani kahini be khagani Bakary Wage akhani qawunda nyana professeur nyani akhani ser siginte Hassan dandangani kebega tengan ko ka fond de société de wurgien dangani ken ko na khana wari mo siri matatan inshallah